Namaskarams. My name is Sriram, otherwise called as Hari. I am a grandson of Palakkad Rama Bhagavathar and I stay in Kalpati. I am happy to meet you all today with another episode of the 100 Agraharams of Palakkad project. The goal of this 100 Agraharams project is to document all the Agraharams of Palakkad with videos, images, interviews with key personalities, office bearers of the village, and get as much data and put them all into a website. And all these Agraharams will be finally available in the website 100agraharams.com, 100agraharams.com. If you have more information about this Agraharam, its history, its past, and all the elders who have made this Agraharam great, kindly comment below in the YouTube video or send it to me as a WhatsApp on the number here. Namaskarams. நம பார்வதிபதே ஹர ஹர மகாதேவா. என்னோட பேர் പരമേശ്വര ശാസ്ത്രികൾ. ഞാൻ இந்த സമൂഹത്തോട് കാവശ്ശേരി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തോട് രക്ഷാധികാരികളിൽ ഒരാളാക്കും. ഇത് KRS കൃഷ്ണൻ நம்ம കാവശ്ശേരി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തോട് പ്രസിഡൻ്റാക്കും. ഇവർ മറ്റേ പത്മനാഭ മാമ இந்த കാവശ്ശേരി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തോട് ഗജാൻജി ട്രഷററാക്കും. இவர் அகிலேஷ் மிஸ்ரா ஏகദേശம் 15 வருஷத்தோளமாச்சு. இவர் தான் இந்த கோவிலில் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக சத்தியசந்தமாக அவர் பண்ணிட்டு இருக்கார். இது கிராமத்தில் உள்ள ஆൾക്കാരാക്കും. இது பொன்னுமாமி, இது உமாமாமி, இது KRS கிருஷ்ணனோட ஒய்ஃபு புஷ்பா, இது பாகியலட்சுமி. இவாளாக்கும் இப்போ இந்த சமூகத்தோட செக்ரட்டரி. இந்த கோவிலோட சரித்திரம் சொல்கிறதானாக்கா, இந்த 6 കാവശ്ശേരി എന്ന് ചൊല്ലിട്ടുനാക്ക 6 ഗ്രാമമാക്കും. ഒന്ന് നാണുപെട്ട ഗ്രാമം, ഈശ്വരപെട്ട ഗ്രാമം, ഓട്ടുപെര ഗ്രാമം, മുല്ലക്കൽ ഗ്രാമം, നെല്ലിത്തറ ഗ്രാമം, കൊങ്ങാളക്കോട് ഗ്രാമം. റോഡോട് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് 3 ഗ്രാമവും തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് 3 ഗ്രാമവുമായിട്ടാക്കും കാവശ്ശേരി അഗ്രഹാരങ്ങൾ 6 ഗ്രാമമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. இந்த 6 ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് 6 കോവിലുണ്ട്. അതുമാതിരി 6 കുളമുണ്ട്, 18 കിണറുണ്ട്. ഇത്രയും இந்த കാവശ്ശേരി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തോടാക്കും. இந்த റോട്ടിലേൻ്റെ ഇതുവരെ വഴി കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവൻ കാവശ്ശേരി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തോട് സ്ഥലത്തിൽപ്പെട്ട വഴിയാക്കും. இந்த கிராமங்களில் முழுவன் திங்கி நிறைஞ்சு பிராமண அഗ്രഹാരങ്ങൾ தான் இருந்துகிட்டிருந்தது. ഒരു കാലത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗണപാടികൾ, ദീക്ഷിതന്മാർ, ശാസ്ത്രികൾമാർ, அந்த மாதிரி வேத പഠനത്തിൽ ஜடாவல்லபர் எல்லாம் இருந்த ஒரு சமூகமாக்கும் இங்கே வசிச்சுட்டு. இந்த கோவிலோட சரித்திரம் சொல்கிறதானாக்கா, இந்த 6 கிராமமும் ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെ കോവിലിൽ ഇരുന്നത്, അതാത് ഗ്രാമ കമ്മിറ്റികളെല്ലാം ഇരുന്നത്. പല്ലാവൂരിലേൻ്റെ ഒരു മാമ കാശിക്ക് പോനാ. കാശിക്ക് പോയിട്ട് അവരൊരു ശിവലിംഗത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാർ. ശിവലിംഗത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവളോട് ഗ്രാമത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിக்கிறதுக்காക്കും അവർ பார்த்தார். പക്ഷേ அங்கே ஏற்கனவே சிவன் இருக்கிறதுனால அங்கே பറ്റാத சொன்னதுனால அவர் நேരെ പിന്നെ பெருங்குளத்துக்காக்கும் வந்தார். அந்த பெருங்குளத்தில் பெருங்குளத்திலையும் பார்த்த சமயத்தில் அங்கேயும் சிவன் கோவில் வேறு இருக்கிறதுனால பட்டலை. காവശ്ശേരി வந்த சமயத்தில் 6 கிராமத்துலேயும் கிருஷ்ணன் கோவிலும் கணபதி கோவிலும் மற்றும் கோவில் தான் இருக்குது. அப்போது இங்கே பிரதிஷ்ഠிக்கிறோன்னு சொல்லி எல்லா கிராமத்தோட எல்லா ஆൾക്കാരെയും கூப்பிட்டு 6 கிராமத்தோட ஆൾക്കാരെയും കൂട്ടി இங்கே, അതായത് നാണുപെട്ട ഗ്രാമത്തോട് അറ്റം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയാക്കും, അതിനോടൊപ്പം ശ്മശാനവുമാക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഗ്രാമത്തോട് ലാസ്റ്റിൽ ശിവൻ, എല്ലയെ കാക്കും ശിവൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് 6 ഗ്രാമത്തെയും പാത്തുക്കിற மாதிரி ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശിവൻ ലിംഗം മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന, ബാക്കി വിശാലാക്ഷി അമ്പ, അതുമാതിരി വിഘ്നേശ്വരൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ചണ്ഡികേശ്വരൻ, അതെല്ലാം നമുക്ക് அந்த சமயத்தில் வச்சா. அப்போ அதுக்கு அந்த சமயத்தில் நமக்கு ரொம்ப க்ளோரிஃபைடான ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது.
அது கழிஞ்சு எல்லா கிராமத்திலேருந்தும் இந்த கோவிலை சகாயிச்சு கோவிலுக்கு 16,000 பரம் பாட்டம் இருந்தது. அதெல்லாம் நமக்கு நஷ்டப்பட்டாச்சு. இப்போது அந்த மாதிரி ഗ്ലോറിയஸான ஒரு சமயமாக இருந்தது. இந்த கோவிலே சொல்லியிருந்தாக்கா ഏറ്റവും நல்ல ஒரு உற்சவம் என்ன கேட்டாக்கா തിരുവാതിരയാക്കും. இந்த கிராமத்துக்கு தேர் இருந்தது. இந்த തിരുവാതിര கார்த்தால நேர்த்த இந்த ஆர்ദ്രാ தரிசனம் கழிஞ்சாச்சுனாக்கா இந்த தேர் இந்த 3 கிராமமும் தாண்டி ஓட்டுப்பெரு கிராமத்தில் போயிட்டு உச்சைக்கு எத்தும். அங்கே சமூக மடத்தில் வச்சுட்டு திருவாதிரை ஊட்டு நடக்கும். அந்த ஊட்டு நடந்து வெயில் தாழ்ந்து ஒரு 3 மணிக்கு 3:30 மணிக்கு மேலே മറ്റ് 3 கிராமத்துக்கும் போய் இந்த தேர் இங்கே തിരിച്ചു വർത്ത പിറ്റേ നാളേക്ക് കാർത്താലയാകും. അതുവരെ ഉത്സവത്തോടു കൂടിയിട്ടാകും இந்த கிராமങ്ങളിലെല്ലാം ജനങ്ങളെല്ലാം ഇരിപ്പ. இந்த തിരുവാതിര ഉത്സവം. പക്ഷേ ഇന്നേക്ക് കാലക്രമേണ ഒരു പല കാരണങ്ങളിലാലും அதெல்லாம் நமக்கு நஷ்டப்பட்டிருக்கு. ஆனாக்கா திருவாதிரைக்கு இப்பொழுதும் நாங்கள் ஊட்டு கழிச்சுண்டும் ஆர்ദ്രാ தரிசனம் கழிச்சுண்டும் அபிஷேகங்கள் பண்ணிண்டும் நாங்கள் நடத்திட்டு தான் இருக்கோம். പിന്നെ വേറെ ഒരു ഉത്സവം ചൊല്ലുന്നത് ശിവരാത്രിയാക്കും. ശിവരാത്രി 2 നേരം കാർത്താലയും പൂർണ്ണാഭിഷേകം കഴിപ്പും രാത്രിക്കും ഞങ്ങൾ കഴിപ്പും. പിന്നെ വേറൊന്ന് അന്നാഭിഷേകമാക്കും. എല്ലാ കോവിലെയും എല്ലാ കോവിലെയും ചൊല്ലി പല കോവിലെയും ഒരു നേരം താൻ അന്നാഭിഷേകം കഴിപ്പാ. ആനാ കാവശ്ശേരിയിൽ 2 നേരമാക്കും അന്നാഭിഷേകം കഴിപ്പാ. ഒന്നിലെ സായന്ത്രവും പിറ്റേനാളിക്ക് കാർത്താരിയും, അല്ലാട്ട കാർത്താരിയും സായന്ത്രവുമായിട്ട് കഴിപ്പാ. എപ്പിടിയാനാലും 2 നേരം ഏകദേശം ഒരു 70-80 കിലോ இப்போ நாங்கள் 80 கிலோ ஒரு நேரத்துக்கு சமையல் பண்ணிட்டு அன்னப்படி கட்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த அன்னப்படியிலெல்லாம் நாங்கள் இது மாதிரி நெய்யப்பம், அதுபோல் பழம், வெட்லை, அதிரசம், வடை, எள்ளுருண்டை இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு பகவான் அலங்காரம் பண்ணி அது 2 நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது கூடாக்கி പിന്നെ ദീപാവലി വരും. ദീപാവലിക്ക് നമുക്ക് കാർത്താല നേർത്ത നമ്മൾ ഒരു ദീപാരാധന பண்ணுவோம். அது தீபாராதனை, அது தீபாவளி குளிச்சு കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുക്ക് അന്നേക്ക് ഒരു ദീപാരാധന பண்ண നേർത്ത അഭിഷേകം பண்ண നമ്മളെ ദീപാവളി നേർത്ത കുളിക്കണം ചൊല്ലുക. അതാക്കും ആകുമെന്നാക്കും ഞാൻ വിശ്വസിக்கிறேன். നമ്മളെല്ലാം കാർത്താൽ നേർത്ത എഴുന്നിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ച് പലകയിലൊക്കാറ്റി എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ച് നേർത്ത സൂര്യോദയத்துக்கு പിന്നാലെ பண்ணுவா. അതേമാതിരി ഭഗവാനുക്കും സൂര്യോദയத்துக்கு പിന്നാലെ അഭിഷേകം பண்ணி പൂജ பண்ணி അവർക്ക് നൈവേദ്യം കാട്ടി അതുപോലെ ദീപാരാധന കാട്ടണം എന്നാക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ அந்த மாதிரி കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് കൂടാക്കി നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ കുംഭാഭിഷേകം കഴിയ സമയത്തിൽ അതിനോട് പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുമാതിരി സുബ്രഹ്മണ്യർക്ക് സ്കന്ദഷഷ്ടി തൈപ്പൂശத்துக்கு അഭിഷേകം കഴിക്കുന്നതുണ്ട്. അതുപോലെ വിനായക ചതുർത്ഥി ഇங்கே നൈവേദ്യം ഇതെല്ലാം பண்ணுறதுண்டு. എല്ലാ വർഷവും இந்த അമ്പാൾക്ക് ലളിതാ സഹസ്രനാമ അർച്ചന കർക്കിടക മാസത്തിൽ ദിവസം പണ്ണുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏകദേശം ഒരു 10-45 വർഷമായി നടന്നിട്ടിருக்கு. എന്നാക്ക് എന്നോട് ഒരു ഓർമ്മ. അപ്പോൾ இந்த மாதிரி വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നടക്കപ്പെട്ട ഒരു പൗരാണികமான കോവിലാക്കും. ഏകദേശം 100-300 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അപ്പോൾ இந்த 6 கிராமத்தோടുള്ള ബ്രാഹ്മണാളോടും ആശ്രയமான അതായത് അരുമயான ഒരു കോവിലാക്കും இந்த சிவன் கோவில். அதானது இந்த சிவன் கோவிலில் என்னோட ஓர்மை சரியாக்குன்னா நான் படிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்தில் தொட்டுட்டு ரொம்ப பெரிய தீட்சிதாளும் கனபாடிகளெல்லாம் இருந்துட்டு இருந்தாலும் என்னோட குருகிட்ட நான் படிச்சுட்டு இருந்தோன்னா இங்கேருந்து தான் நான் தொடங்கினது. காரணம் எங்கள் மகாருத்ரமாக இருந்தாலும் அதிருத்ரமாக இருந்தாலும் காவശ്ശേരിயிலேருந்து நாங்கள் ஒரு கணம் ഏറ്റവും முன்னால் நிற்போம். எங்களுக்கு முன்னால் போகிறதுக்கு ஆள் இல்லை എന്നുള്ള സ്ഥിതി വരെ நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். പിന്നെ நாங்கள் கொஞ்சம் இங்கேருந்து போயிட்டு வேலைக்கு வேண்டின்னு வெளியே போகേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷേ அதில் கொஞ்சம் பேர் பிரிஞ்சு போனால் എന്നാലും ഞാൻ അന്നേക്ക് പഠിச்சுட்டு இருந்து இப்பொழுதும் கைவசம் வச்சுட்டு இருக்கேன். இப்பொழுதும் அது உபயோகிச்சுட்டு இருக்கேன். கிராமத்தில் இப்போ இருக்கிற வீடு ஏகദേശം 12-13 வீடுகள் இருக்குது. പക്ഷേ ബ്രാഹ്മിൻസായി இருக்கிறது 8-9 വീടുകൾ தான் உள்ளது. അതും ഒരു ഡിലാപിറ്റേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളകളും പൊങ്ങളെല്ലാം വെളിയൂരിൽ പോയച്ച് അവൾക്ക് ഇங்கே திரும்பி வர்றதுக்கு புத்திமுட்டாக்கும். இப்போ என்னோட காரியமே அதுதான். நான் 83 போனேன் வெளியில் வந்துட்டு நிவர்த்தியில் அம்மைக்கு அங்கே வரப்பட்டா சொல்லி திரும்பி இங்கே வந்து செட்டில் ஆகேண்டி வந்தது. இப்போ புதுசாக நம்ம கோவிலில் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா பிரதிஷ்டா வந்திருக்கு. மண்டல காலங்களில் தொட்டு மகர விளக்கு வரை சரணம் ஐயப்பா இங்கே வருவாள். சுவாமியோட சரணம் ஐயப்பா நாங்கள் இங்கே கூப்பிட்டுருக்கோம்.
പിന്നെ ഇത് കൂടാക്കി നമ്മൾ கோவிலில் ஒரு வல்லாத்தொரு டிலேபட்டட் கண்டிஷனாக இருந்தது. இதில் கீறி கொஞ்சம் பேரெல்லாம் நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணோம். அவசானம் பின்ன குருவாயூர் தேசத்துலேருந்து ரொம்ப ஒரு மீகர் கொஞ்சம் ஃபண்டு கிடச்சிது. பின்ன நிறைய பேரோடு இதிலேருந்து என்ன பேர் சம்பாவனையினால் ஒருவிதம் நாங்கள் இப்போ இந்த தேரி பேரை விடுறதா இருந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணோம். அது மாதிரி அங்கே அந்த மதலை இடிஞ்சு விழுந்திருந்து அதே ஒருவிதம் கட்டி ஒருவிதம் வந்து இப்போ நித்திய பூஜைக்கு கொஞ்சம் பேர்கிட்ட எல்லாம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நித்திய பூஜை முட்டாத நடக்கிறதுக்குள்ள ஒருவிதம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இங்கே என்னோட பேர் KRS கிருஷ்ணன். நான் இங்கே படிச்சுட்டு இருந்தேன். 82 வரை நான் இங்கே இருந்தேன். 83 எங்கும் வேலைக்கு போனேன். அது படிச்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் இங்கே வேதம் படிச்சுட்டு இருந்தோன்னே ஏകദേശം 8 കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് പഠിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ കോവിലിൽ ആവശ്യം വരാതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. நானுப்பற்ற கிராமம் இது சிவங்கோவில் கணபதியாங்கோவில் இருக்குங்க. நான் புஷ்பா கிருஷ்ணன். நாங்கள் கொஞ்ச காலம் இது நார்த் ஈஸ்ட்லேயாக்கி இருந்துகிட்டு இப்போ தான் வந்து செட்டில் ஆகிருக்கும். அதனால் இப்போ இவாளெலாம் சொன்னபத்துள்ள ஒரு நாலேஜ் தான் எனக்கு உள்ளது. ஆனால் എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നാലും ഇഞ്ച പങ്കെടുക്ക പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരുന്നത് എങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടിയെല്ലാം ഇരിക്കുന്നതിനാല്. ஆனால் இப்போ இங்கே வந்து செட்டில் ஆனப்புறம் எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு பங்கெடுக்க பட்டுறது பகவானோட അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. இங்கே ശരിക്ക് ചൊല്ലപ്പോனால் മേട മാസത്തിലെ വിഷുക്കണി ഭഗവാനുക്ക് ഇടവമില്ലേ മിഥുനത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം അനിശം അന്നേക്ക് പൂർണ്ണാഭിഷേകം പണിയിട്ട് കുരുക്കൾമാർ വരുക അവളാക്കും ആചാര്യന്മാർ അവ വന്ന് പ്രതിഷ്ഠാദിനം സ്വാമിക്ക് ഇത് പണി പൂർണ്ണാഭിഷേകം പണി എല്ലാ സ്വാമിക്കും അലങ്കാരം ഇത് പണി അന്നദാനവും അന്നേക്ക് ചെയ്യും. അത് മിഥുനം. കർക്കിടക മാസത്തിൽ 32 നാളും ലളിതാ സഹസ്രനാമ അർച്ചന അഷ്ടോത്തരം ത്രിശതിയെല്ലാം പണി அதுக்கு കടുമതിര പായസം വെച്ച് ജനങ്ങളോട് വഴിപാടുണ്ട്. അത് വന്ന് കർക്കിടകം. ചിങ്ങമാസത്തിൽ പിന്നെ ഓണத்துக்கு ഇങ്ങയിലെ കൃഷ്ണൻകോവിലാണ്. കന്നിമാസത്തിൽ നവരാത്രി 9 നാളേക്കും അമ്പാൾക്ക് പ്രത്യേക നൈവേദ്യവും അലങ്കാരവും ഉണ്ട്. കന്നിമാസം. തുലാമാസത്തിൽ അന്നാഭിഷേകം പൗർണമിക്ക് നടക്കും. അതുകൂടാതെ ദീപാവലി അത് 2 എണ്ണമാക്കും തുലാമാസത്തിലുള്ളത്. വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ വെക്കത്തഷ്ടമി ഭഗവാനുക്ക് പൂർണ്ണാഭിഷേകം. ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിര ആർദ്ര ദർശനം അന്നേക്കും അന്നദാനമുണ്ട്. തിരുവാതിരയ്ക്കും പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിക്കുമാക്കും ഇങ്ങനെ അന്നദാനം നടത്തുന്നത് ധനുമാസമാച്ച്. മകരമാസത്തിൽ തൈപ്പൂയം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് പ്രത്യേക അലങ്കാരവും അഭിഷേകവും കാത്താൽ സായങ്കാലം പാനക പൂജ പഴം പാനകം എല്ലാം വെച്ച് പാനകം വെച്ച് പൂജ. മകരം. കുംഭമാസത്തിൽ ശിവരാത്രി കാത്താലയും സായങ്കാലവും കാത്താല പൂർണ്ണാഭിഷേകം സായങ്കാല രാത്രി അഭിഷേകം 2 കാല പൂജ അതുകൊണ്ട് കുംഭം. മീനമാസത്തിൽ പിന്നെ പൂരമാച്ച് അതുക്കപ്പുറം പ്രത്യേക വിശേഷങ്ങൾ ഇഞ്ചിയില്ലേ കോവിലില്ലേ. പിന്നെ എല്ലാ മാസവും 2 പ്രദോഷം പൗർണമിക്ക് പിന്നാലെയും അതുപോലെ തന്നെ അമാവാസയ്ക്ക് പിന്നാലെയും പറയാം. ത്രയോദശിക്ക് 2 പ്രദോഷം നടക്കും. അത് വഴിപാടാൻ നടത്തുക നിറയെ പേര്. സായങ്കാല അഭിഷേകം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാമി എഴുന്നള്ളത്തുണ്ട്. ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളത്ത് ഉത്സവമൂർത്തിയെ 3 പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് പ്രത്യേക നൈവേദ്യവും വെച്ച് ആളുകൾ കൂടുക. അന്നേക്ക് പ്രദോഷத்துக்கு നല്ല തിരക്കിരിക്കും. അതും നടക്കരുത്. പിന്നെ സ്ഥിരമായി നടക്കരുത് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടക്കരുത്. ഗണപതി ഹോമം നടക്കരുത്. ഗണപതിക്ക് ഗണപതി ഹോമം, അയ്യപ്പനുക്ക് നീരാഞ്ജനം, സുബ്രഹ്മണ്യനുക്ക് ഷഷ്ടിക്കും അഭിഷേകങ്ങൾ നടക്കരുത്. ആയില്യத்துக்கு നാഗരിക്ക് നടക്കരുത്. പ്രത്യേക പാലഭിഷേകവും അപ്പടിയെല്ലാം നടക്കരുത്. അതുകൂടാതെ പിന്നെ അമ്പാൾക്ക് അർച്ചന ലളിതാ സഹസ്രനാമ അർച്ചന വെള്ളിക്കിഴമ നടക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്വാമിക്കും പ്രത്യേക വഴിപാടുകൾ ഇതല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെ വഴിപാടാണ് മാസാമാസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാത്തരം ആളുകളും വന്ന് നമ്മ മാത്രമല്ല 6 ഗ്രാമത്തിലേമാ നമ്മ ആളുകളോട് എണ്ണം കുറവാക്കും. ആകെ നമ്മ ആളുകൾங்கிறது இந்த 6 கிராமத்திலேயுமா 35 வீடு இருக்குது. அந்த 35 வீட்டில் 108 பேர் சின்ன குழந்தை அடக்கம் 108 பேர் தான் பிராமண சமூகத்தோடு சொல்லி உள்ளது. ബാക്കി എല്ലാം മെജോറിറ്റി എല്ലാം നോൺ ബ്രാഹ്മിൻസ് தான். ഇதை വെച്ചുണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുക വിശേഷ നാളേക്ക് എല്ലാവരും വരുക. സാധാരണ ആളുകൾ കമ്മിയായിരിക്കും. എന്നോട് പേര് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഞാൻ ഈശ്വരഭട്ടർ ഗ്രാമം. என்னோட பேர் பத்மநாபன். நான் வந்து திருவனந்தபுரத்துலேருந்து ஒரு 35 வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த கிராமத்தில் வந்து செட்டில் ஆனேன். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய குட்டிகள் எல்லாம் படித்து ஒரு லெவல்லே ஆனால் இந்த கணபதியானுக்கு நான் பூஜை கழிச்சிருக்கேன். இந்த சிவனுக்கும் பூஜை கழிச்சிருக்கேன். இதுலேருந்து எனக்கு அபிவிருத்தி வந்தது. நான் 0ல் தொடங்கின ஜீவிதம். இங்கே வந்து என் குட்டிகள் எல்லாம் ஓரோ நல்ல நிலையில் வந்தான். எனக்கு ரொம்ப விசுவாசம். இன்றைக்கி நான் கணபதி கோவிலோடு பிரசிடெண்ட் ஆகும். പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം பார்க்குறேன். இங்கே ட்ரெஷரராக இருக்கேன்.
கிராமத்தில் நானுப்பற்ற கிராமத்தில் தான் நான் தாமசிக்கிறேன். நான் வந்து அங்கே கோவிலில் வந்துட்டு கணபதி கோவிலில் வந்துட்டு 35 வருஷமாச்சு. எனக்கு பூர்வ ஹிஸ்டரி ஒன்றும் தெரியாது. நான் வந்ததுலேருந்து நான் ஒரு கும்பாபிஷேகத்துக்கு மேல்நோட்டம் வகித்து நான் செய்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கோவிலில் கணபதி கோவிலில் இதே மாதிரி மேட மாதத்தில் விஷுவுக்கு விஷுக்கணி வைப்பான். அது കഴിഞ്ഞ് അന്നയ്ക്ക് ഒരു രുദ്രാഭിഷേകം ഒക്കെ കഴിപ്പോൾ സ്വാമിക്ക് ഗണപതിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സായന്തരം നിറമാല. മേടമാസത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിനം വരും. മകീര നക്ഷത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം. അത് അന്നയ്ക്ക് രുദ്രാഭിഷേകം, ചില സമയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണാഭിഷേകം കഴിപ്പോൾ ആൾ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു അന്നദാനം നടത്തുவோம் കോവിലിലെ സമൂഹ മഠവിற்கு. அந்த சமூக மடத்திலே வச்சு எல்லாருக்கும் சர்வாணி ആഹാരം ഒരു 10-200 പേർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമാ. എന്നിട്ട് അന്നയ്ക്ക് സായന്തരം ഒരു ക്രമാർച്ചന ചെയ്യും സ്വാമിക്ക്. കർക്കിടക മാസത്തിലെ 32 നാളേക്കും ഗണപതി ഹോമം. അത് ഡെയിലി ആരെയും കഴിച്ചാലും വഴിപാടുണ്ടാനാലും ഇല്ലാനാലും കോവിലിൽ വകയാവത് കഴിപ്പും. ചിങ്ങമാസം പുത്തരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പായസം വെച്ച് സ്വാമിക്ക് നൈവേദ്യം பண்ணுவோம். ചിങ്ങമാസത്തിലെ ചതുർത്ഥി, വിനായക ചതുർത്ഥിക്ക് പണ്ടേ ട്രഡീഷനല്ല ഒരു പറ അരിശി നാങ്ങളെ കുത്തി അരിശിയെല്ലാം കുത്തി എല്ലാവരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അന്തൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ഇരുന്നത് കുത്തി അരിശി ഒരു പറ അരിശിയോട് നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കും. നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കി നാങ്ങളെ കോവിൽ വാതിൽമാടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അത് സായന്തരം വേദപാരായണം പിന്നെ ക്രമാർച്ചന കഴിഞ്ഞ് ഇത് നൈവേദ്യം പണി ദീപാരാധന കാണിച്ച് അന്നൊക്കെ അത് പിന്നെ നിറമാലയും ഉണ്ട് അതും കൂടെ അത് ചെയ്യുമോ. പിന്നെ നവരാത്രി இந்த பிரதமைக்கு தொடங்கும். பிரதமையிலேருந்து கன்னி மாதம் தானே, கன்னி மாதம் பிரதமை, பௌர்ணமி கழிஞ்ச பிரதமை, பௌர்ணமி தொடங்கிறது. അതിലേന്ത് 10 നാളേക്കും ഓരോ നാളേക്ക് ഓരോ വീട്ടുകാരോട് വകை ഓരോ പലഹാരങ്ങൾ അവ സ്പോൺസർ ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ பண்ணிட்டு சுவாமி முன்னாடியில் மண்டபத்தில் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி அங்கே வந்திருக்கிற சாயந்தரம் தீபாராதன சமயத்தில் வந்திருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் அது தீபாராதனை கழித்து டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்வோம். இதுக்கிடையில் ஒரு ക്രമാർച്ചന സായന്തരം ചെയ്യുவோம் ചിന്നതാണ്. കാർത്താല നവകം ചെയ്യുவோம். വേദപാരായണത്തോടെ നവകാഭിഷേകം ചെയ്ത് ഒരു 11-12 മണിയാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതോട് പ്രസാദങ്ങളെല്ലാം തുഴ വന്നവാൾക്കെല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുவோம். தீபாவளிக்கு அங்கே நட துறக்கிறத அங்கேயும் திறந்துட்டு தான் விடியற்காலம் நேரത്തെ ദർശനമാകും. ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഗണപതി ഹോമിലെ ശാസ്താപ്രീതി വെച്ചിരിക്കും. ശാസ്താപ്രീതിക്ക് ഇവാളെല്ലാം വരുക, വേദപണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം പോപ്പിട്ട് കാലമ്പറ മഹാന്യാസത്തോടുകൂടി 11 രുദ്രാഭിഷേകം ജപിച്ച് കളഭാഭിഷേകം, ഫുൾ കളഭം ഭഗവാനുക്ക് കളഭമാടി അലങ്കാരമെല്ലാം ചെയ്ത് അന്നദാനമുണ്ട്. സായന്തരത്തേക്ക് അന്നയ്ക്ക് പാനക പൂജയുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ അയ്യപ്പൻ, ഗണപതി, മുരുകൻ 3 പേരും വെച്ചിട്ടാകും പടം വെച്ചിട്ടാകും മണ്ഡപത്തിൽ സങ്കല്പിച്ച് ചെയ്യണത്. സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയോട് ഭക്തി പാടലുകൾ ആർക്കെല്ലാം தெரியுமோ அந்த பாட்டு பாடி தீபாராதனையும் காணித்து பிரசாதம் கொடுத்து തീർப்போம். அதுதான் மெயினாக உள்ள കാര്യം. പിന്നെ ഗണപതി ഹോമം ആരെല്ലാം സ്പോൺസർഷിപ്പ് വരതോ അവൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുப்போம். കളഭാഭിഷേകങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആരെയും വഴിപാടാ ചൊല്ലതാന അതൊക്കെ ചെയ്യുவோம். ചിറപ്പുണ്ട്. ഇത് പ്രത്യേകமாக ഗണപതിക്ക് ഒരു ചിറപ്പ് വഴിപാട് വരും. 3-4 പറ അരിശി ചമച്ച് சாதம் நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு செம்போடு உள்ளே வச்சுட்டு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணினதுக்கப்புறம் தயிர், சுக்கு பொடி, உப்பு இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு உண்டையாக்குவோம். கோலாக ஆனைக்கு கொடுக்குற மாதிரி. എന്നിട്ട് അത് ഇലയിൽ വെப்போம். അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുക്ക് തൊട്ടുക്കിടത്തേക്ക് പൊടുത്തുവൽ, മത്തൻ പൊടുത്തുവൽ ഉണ്ടാക്കി മത്തനും പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം പോട്ടിട്ട് വേഗ വെച്ചിട്ട് തേങ്ങായി നിറയെ ചുരണ്ടി പോട്ട് അതിൽ വേറെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട. അതൊരു പൊടുത്തുവൽ. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉണ്ട കൊടുത്ത് എത്ര വേണമോ അത് പിന്നെ എല്ലാം ഓരോ ഉണ്ടയ്ക്ക് തന്നെ ആൾ കാണും.
அது கொடுத்து அந்த பொடுத்தோலும் கொடுப்போம். எல்லாரும் வாங்கிட்டு போவோம் உച്ചയ്ക്ക്. ഇത് ചിറപ്പോട് കാര്യം ഇതാക്കും எங்களோட கோவிலில் நடக்கிறது. எல்லாரும் சகாய்க்கிறது உண்டு வெளியிலேருந்து. அதனாலேயாக்கும் நடந்து போகிறது. இந்த ஃபுல் கிராமமும் இங்கேருந்து இப்போ அந்த கார்னர் வரையுள்ள வீடுகளெல்லாம் ஃபுல்லாக இருந்தது. വീടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഫുള്ളാக இருந்தது. അപ്പുറപ്പുറപ്പം ഇപ്പോൾ അതെ ഇപ്പോൾ ഇതായിരിക്കുന്നത് 4 പേര് தான். 4 പേര് தான் ഉള്ളൂ ഗ്രാമം. 4 വീട്ടുകാരാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും വെളിനാട്ടില്ല. അന്യ സ്റ്റേറ്റ് ദേശം അപ്പടി. പക്ഷേ എല്ലാവരും കോണ്ടാക്റ്റിലിരിക്കുക, സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക, വരുക. ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിട്ട് എന്ന് ചൊല്ലുന്നതാനാക്ക ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട ആളിൽ KS നാരായണ സ്വാമി ചൊല്ലിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇരിക്കാർ. അവർ வந்து ഭാഗവതരാക്കും, നന്നാ പാടുവർ. അവരോട് പത്നി வந்து അവളും മ്യൂസിക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളാக இருந்தார் രമണി മാമി. അവളും നന്നാ പാടുക. അതിലൊരു മെയിൻ ഒരു ഇത് എന്നാ കേട്ടാക്കാ, അവളോട് പൊണ്ണ് അന്നപൂർണി ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് ഓസ്ട്രോ സയൻസോട് ഡയറക്ടറാക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ. ഇപ്പോൾ അവാർഡ് கிடச்சிருக்கு அவளுக்கு. அப்போ நம்ம கிராமத்தில் ஒராளாக்கும் அது. இது மாதிரி நிறைய எங்களுக்கு தெரியாத பல ஆൾക്കാരും இருக்கா. കാരണം எனக்கு ஒரு 60 வயசு ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாலே இங்கே போன பல ஆൾക്കാരും പല രീതിയിൽ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചൊല്ലിത്തറയാൻ, വേദത്തിലെയും ശാസ്ത്രത്തിലെയും കാവശ്ശേരി എന്നേക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 1ാം നമ്പറാത്താൻ ഇരുന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊഞ്ചം കുറവ് താൻ ഇല്ലയോ. പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾ നേരാക്കறதுக்கு വേണ്ടി വേദപാഠശാലയും മറ്റുള്ളതും ആരംഭിக்கிறதுக்குള്ള പരിപാടികളെല്ലാം பார்த்துக்கிட்டு വെളിയിലുള്ളവാളോട് സഹായം கிடைக்கும். അതുമാതിരി മഠങ്ങളോട് സഹായം கிடைக்கும். காஞ்சி காமகோடி மடம் சிங்கே அந்த மாதிரி மடங்களோட சகாயம் எல்லாம் இதுக்கு கிடைக்குன்னு நாங்கள் பிரதீட்சிச்சுட்டு இருக்கோம். அதை பழைய போல் இந்த கிராமம் செழிப்பாയിട്ട് 6 கிராமத்திலையும் இந்த വേദം ശാസ്ത്രം എന്നിവ വളരെപ്പെട്ടൊരു വളക്കൂറുള്ളൊരു മണ്ണാക്കി ഇത് മാറ്റണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏകദേശം 600 കുടുംബങ്ങൾ 650 കുടുംബങ്ങളാക്കും 6 ഗ്രാമത്തിലെയും കൂടി ഇരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 30-32 കുടുംബങ്ങളാക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിലെയും പല ആൾക്കാരും വയസ്സാനവാളും നടക്കறதுக்கு முடியாத ആൾക്കാരും കഷ്ടപ്പെടപ്പെട്ടവാളും താൻ ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ആളെല്ലാം വെളിയിലിരിക്കുക. கொஞ்சம் ஆൾക്കാരെല്ലാം கோவில் കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടും വന്നുകൊണ്ടും പോയിട്ടും എല്ലാം ഇരിക്കുക. ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് சொல்கிறதாக்குனாக்கா 4 കുംഭാഭിഷേകം ഇங்கே ഒപ്പം നിന്ന് നടത്തിന ഒരു വ്യക്തിയാക്കും. 4 കുംഭാഭിഷേകം. അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്കിതിലെ ഒരു കോവിലെ പറ്റിയിട്ട് കൊഞ്ചം ഇതിരിക്ക്. അതുപോലെ കൃഷ്ണമണി അണ്ണ അവരും ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർക്ക് പേരുകാർ, അവരും എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാക്കുക. അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ இருந்தாൽ പല ആൾക്കാരും ഇங்கே വരുക, സഹകരിക്കുക. പഴയ ரொம்ப ആചാരമായി നടക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാക്കും தெரிஞ்சா. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு க்ஷேத்திரங்கிறது விஷாலாட்சி அம்பா சமேத காசி விஷாலாட்சி விஸ்வநாத சுவாமியாக்கும் இங்கே பிரதிஷ்டை. அப்போ அந்த ஆகமத்திலேயாக்கும் சைவ ஆகமமாக்கும் இங்கே பண்ணுறது. கொல்லங்கோட்டிலேருந்து குருக்கள் அவ ஃபேமிலியாக்கும் வருஷங்களாக இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கா. இதில் ஒரு காரியம் சொல்கிறதுக்கு நான் விட்டு போனேன். நான் படிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம சிவன் கோவிலில் வேதபாராயணம் சொல்லினால் யஜுர்வேதத்தில் இனி இல்லை அത്ര വരെ ചൊല്ലിட்டு இருந்தால் எங்கள் குருவாக்கம் அதுக்கு முன்னால் நின்றுட்டு இருந்தார். அதானே வாரம் சொல்கிறோம் சொல்லுவோம். ஓரோரு இதில் வந்துட்டு காண்டங்களில் இன்ன சொல்லிடா சொல்லிட்டு தொடங்குவார். தொடங்கிட்டு அது பதம் கிரமம் கனம் கூடி சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அத்தனை இருந்துட்டு இதுதான் முன்னால் சொன்ன மாதிரி കാവശ്ശേരിയിൽ இந்த வேதம் பாராயணத்திலையும் வேத பண்டிதന്മാരിലെയും எல்லாரையும் முன்னால் தான் நின்றுட்டு அது மாதிரி ஓரோரு காரியத்துக்கும் இப்போதும் அது ஒரு மாதிரி நாங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்குள்ள இந்த வேதம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் இந்த சிவன் கோவில் கிட்டக்க இருக்கிற ஆദ്യത്തെ வீட்டில் ஒரு வாரர் അച്യുത വാരർ ചൊല്ലിയിട്ട് இருந்தார். അവർ സംസ്കൃതത്തിലെ ഏറ്റവും മെറിറ്റഡ് മാൻ. ഇത് വേദം സകല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ஜோதிஷம் வரை சொல்லுவார். அவர் ஒரு சன்னியாசி மாதிரியாக்கும். இங்கே ரொம்ப ஆச்சாரம் யோகா இந்த மாதிரி அனுஷ்டிச்சுட்ட தனியாக இங்கே ஒரு என்னோட அறிவில் ஒரு 10-20 வருஷமாக நான் பார்க்குறேன். அவளோட ஆரும் இல்லை, குழந்தைகளெல்லாம் வெளியிலேயாக்கும். ஒய்ஃப் இல்லை, எக்ஸ்பயர்டு. அவர் தனியாக இங்கே இருந்து தனியாக சமைச்சு சாப்பிட்டு வேறு ஒரு தோரத்தை முன்ன மாத்திரம்தான் எடுத்துப்பார். இந்த கோவில் அந்த கோவில், சிவன் கோவில் கணபதி கோவில், யோகா நமஸ்காரம், சூரிய நமஸ்காரம் 108 சூரிய நமஸ்காரம் செய்வார் காலம்பரை. இதெல்லாம் கழிஞ்சு தனியாக சமைச்சு சாப்பிடுவார்.
அப்படி ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த வீடு போய் பூட்டித்தான் கிடக்கு, அவர் போக எக்ஸ்பயர்ட் ஆக்கும் ஆள். இந்த சமூக மடம் கொடுத்தது வந்துட்டு நானுப்பற்ற கிராமத்துக்கு கேஜி கோபாலகிருஷ்ணன், அவரும் அவரோட சன்ஸு 2 பேர். அவள் பெங்களூரில் இருக்கா, டெல்லியில் இருக்கா, அப்படி ஒரு ஊரில் இருக்கா. அவளாக்கு சுவாமிக்கு வேண்டி ஃப்ரீயாக எழுதி கொடுத்தா. அதை நாங்கள் மெயின்டைன் செய்துட்டுருக்கோம் இப்போது. പിന്നെ அந்த பக்கம் ஒரு இது வீடு வந்துட்டு சிவனோடு புது சமூக மடமாயிட்டு கொடுத்துருக்கா. அவரோட வந்துட்டு எங்கே வாவள்ளியாபுரத்தில் ஹரிஹர இறந்துட்டாக்கம் அவரோட ஃபாதரும் இல்லை. அந்த அவர் பேர் வந்துட்டு ராமச்சந்திரன், ராமச்சந்திரன். அவர் பாலக்காட்டில் டாக்டராக இருக்கார். அவரும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, தாராளம் தான தர்மத்தில் மூழ்கி அவரோட எல்லாத்தையுமே கொடுத்தாச்சு ஜனங்களுக்கு. அப்படி இருக்கா. அவராக்கும் இந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்துட்டு இப்போது ஒரு சமீபத்தில் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னால் சுவாமிக்கு எழுதி கொடுத்துருக்காரு சமூக மடமாயிட்டு. அவர் சொன்னார், இதை ஃப்ரண்டை ஒன்றும் செய்யக்கூடாது, மாடிஃபிகேஷன் என்ன வேணால் பின்னால் செய்துங்கோ, அந்த ஃப்ரண்ட் லுக்கு அப்படியே இருக்கணும், பழைய நோஸ்டாலஜியாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கார். அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறோம் நாங்கள். നമസ്കാരം, ഞാൻ നഖ്ലേഷ് മിശ്ര. ഞാൻ UP ആകം, പ്രയാഗ്രാജ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആകം. ഞാൻ ഇங்கே വന്നത് ഒരു 10 വർഷമായി. 10 വർഷം വന്ന ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ശിവൻ കോവിൽ വന്നത്. ശിവൻ കോവിൽ എங்கே നല്ല പിടിച്ചത് ഭഗവാൻ സ്വാമി നമ്മൾ നല്ല അതേ പവർഫുള്ളാണ്. അതേ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഇന്നേക്ക് പറയാൻ അവർ ഒരു 10 ദിവസത്തിൽ അവർ എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ട് അവർ തരുക. എത്ര അവരോട് പവർഫുൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇங்கே ഗണപതി കോവിൽ ഞാൻ 2 കോവിൽ പാത്തിനിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇங்கே കാലം വരെ ഒരു 5:30 വടക്ക് വയ്ക്കും. പിന്നെ അഭിഷേകങ്ങൾ, ഹോമം, ആദ്യം ഗണപതി ഹോമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗണപതി ഹോമം ചെയ്ത ശേഷം അഭിഷേകം, പിന്നെ പാലഭിഷേകം, അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ പൂജ, അർച്ചന, നൈവേദ്യം, ദീപാരാധന എന്ന മാതിരി കാര്യങ്ങൾ എங்கே നടക്കരുത്. ശുദ്ധാചാരത്തോடு നടന്നിരിക്കെ. നമസ്കാരം. இந்த கோவிலில் பாலக்காட்டிலேருந்து வரணுமானாக்கா, பாலக்காட்டிலேருந்து திருச்சூர் போகிற பஸ்ஸில் வந்துட்டு மல்மல்முக்குன்னு ஒரு ஸ்தலம் இருக்குது, அங்கே இறங்கிட்டு, இல்லைன்னா ஆலத்தூர் ஸ்டாண்டில் இறங்கிட்டு பழையனூர் போகிற பஸ்ஸில் வரதானாக்கா, பழையனூருக்கு போகிற வழியில் அங்கேருந்து ஆலத்தூர்லேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர், 4.5 கிலோமீட்டர் வரும். அங்கே வந்தாச்சுன்னா KCP ஹைஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்டாப் இருக்குது. அதுங்கிட்டேருந்து கிராமத்துக்கு உள்ளேக்கு போன வழி சொன்னானாக்கா உள்ளே வரலாம். പിന്നെ തൃശ്ശൂരിലേന്ത് വരപ്പെട്ടവാൾക്ക് തൃശ്ശൂരിലേന്ത് ഹൈവേ വഴി പോകാതേക്ക് അങ്ങേന്ത് മലമലമുക്ക് ഒരു ടേണിങ് ഇരിക്കും. അതുവഴി ടേൺ ചെയ്ത് വന്നാലാക്ക അങ്ങേന്ത് ഇതേ പഴയന്നൂർ പോகிற റൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് KCP ഹൈസ്കൂളും കിട്ടേ ഇറങ്ങിയിട്ട് இந்த கிராமத்துக்குள்ளே வரலாம். அப்புறம் இது வந்துட்டு காலம்பரை 5:30க்கு 2 கோவிலும் திறந்து விளக்கு வச்சு அதை நித்திய பூஜைகளெல்லாம் கழிஞ்சு 9 மணிக்கு 2 கோவிலும் அடைப்பா. அப்புறம் சாயந்தரம் 5-5:15க்கு திறந்துடுவா. திறந்தாச்சுன்னாக்கா ராத்திரி 7:30-7:30க்குள்ளே அடைப்பா. പിന്നെ இங்கே உள்ள இந்த கணபதியாங்கோவிலை சம்பந்தித்து இந்த குழக்கட்டை நிவேத்தியம் வைக்கிறது அது கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியமாக கோவிலில் செய்கிறது கஷ்டம். இப்போ இங்கே ஒரு மாமி இருக்கா கிட்டக்கே, அந்த மாமியாக இதெல்லாம் ஸ்பான்சர் செய்கிறது, அது உண்டாக்குறது. കുഴക്കട്ട ഇത്ര കുഴക്കട്ട ചെണ്ണനൊക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കി തരുക. ഒറ്റയപ്പം, നെയ്യപ്പം ഇതെല്ലാം അവളാക്കും കൊണ്ടു തന്നത്. സങ്കടഹര ചതുർത്ഥിക്ക് സ്പെഷ്യലാ മോദകം, കുഴക്കട്ട അവ ചെയ്തു തരുക. ശുദ്ധ ആചാരത്തോടെ ரொம்ப ഇതായിട്ട് അവ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് കോവിലിൽ വെപ്പാ. അത് നൈവേദ്യം പണി നാങ്ങൾ വിനിയോഗം പണുவோம். അവളോട് റൂട്ടിന് എന്നാ കാലമ്പട എന്തിരുന്ന് പൂവെല്ലാം വലിച്ച് മാല കെട്ടി, കറുകമാല കെട്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കോവിലുക്ക് എന്താ പൂജ സമയത്തുക്കുള്ള കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിടുക. കാലമ്പട അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്വാമിക്ക് ചാർത്തിടത്തുക്കുള്ള പൂമാല അവ കൊണ്ടു തരുക. അതെല്ലാം ரொம்ப സ്വന്തം ഇതിലേക്കും സേവനത്തിലേക്കും ചെയ്യരുത്, അല്ലാതെ പ്രതിഫലത്തിലേ അല്ല. അവൾക്ക് അതോട് ഗുണങ്ങളും കിടக்கிறதுണ്ട്. പേര് ഉമാമാമി. കറുകമലയും ചേർത്തറുണ്ട്. കറുകമലയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കറുകമലയും ചേർത്തറുണ്ട്. ரொம்ப വിശേഷപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഗണപതിക്ക്.
அதில் அதுவும் சேர்த்துறது அதுவும் நான் பறிச்சுன்னு வந்து கட்டி கொடுப்பேன். இது முன்னால் மாமா பேசியிருந்தார் வாரமேஷை பற்றிட்டு. ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் ஸ்காலர்ஸ் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட். காரணம் நாங்கள் படிச்சுட்டுருந்தவங்களும் எங்களுக்கு ரொம்ப நன்னா சொல்லிகிட்டு இருந்தார். சான்ஸ்கிரிட் மாத்திரமല്ല, ஹி நோஸ் ആസ്ട്രോളജി വെരി വെൽ. എങ്ങൾക്ക് ബേസ്മെൻറ്റും കോലിലും ഞങ്ങൾ വേദം ചൊല്ലിയിട്ട് இருக்கிறோம். நாங்கள் അപ്പോൾ സാറേ ശരിയല്ലേ, എന്താ സ്വാമി അങ്ങനെ പറയുന്നത്, സ്വാമി പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ടോ, എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം. അതുമാതിരി തന്നെ இந்த ഭാഗവതത്തിൽ മാഷ വിട്ടിട്ട് തന്നുള്ളത്. കാരണം വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുപ്പാർ, கொஞ்ச നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5-8 പേജ് അപ്പുറം പോയിരിക്കും, തിരുപ്പിണ്ട് വരും ഒരപ്പുറം. அது மாதிரி தான் அவரோட புக் கலெக்ஷன் இருக்குது பாருங்க. இந்த புக் கலெக்ஷனில் ஒரு படி புஸ்தகங்கள் இருந்து மாஸ்டர். കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രിഫറബിളി സർക്കുലേഷനിൽ ഇല്ലാത്തത്. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പറ്റിയിട്ടോ ആസ്ട്രോളജിയെ പറ്റിയിട്ടോ വേദത്തെ പറ്റിയിട്ടോ കേട്ടുന്നാൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനും உங்களோடு ஆവശ്யப்பிரகாரம் திருப்திகரமாக சார் சொல்லி தருவார். പിന്നെ அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வராத ஸ்தலத்தில் என்னோட குருவாக இருந்தார். அவருக்கு பிரணாமம்.